नडीचं मारवान वो मनी जायतीस उरे अल्लाह रे बुको कुतोन तुम्हार ठुकावे की नी जायतीस मारवान कष्ट হয়ে গেছে হাঁটে ওদের ভাত খেতে খেতে যাবেন আনতে যাবেন আবার খাবার দে কি খাবে রাগ গেছে রাগ গেছে रागच गिरी गया अमर डाक ना कने गेवरान बोलो हम सुल दाल दा खिला दे अमर डाक ता खवासा करे साबा হাঁটালি গে বলি যাবে এটা কোন ঘরে নিয়ে যা না খালি